आउट विद अनदर मुकबैंग। तो आज हम आए हैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पाइसियस मुकबैंग लेके। तो आज हम खाएंगे, यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। मोमो है, वेज मोमो, देन यहाँ पे हमारे पास चिप्स है, सबसे स्पाइसियस चिप्स जो होते हैं वो है। और यहाँ पे हमारे पास फ्राइज़ भी है, मैक्रोनी है, और यहाँ पे हमने नॉर्मल नूडल्स यूज़ किया जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉसी और यम्मी है, स्पाइसियस तो है ही। सो गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए इस मुकबैंग को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। तो हम स्टार्ट करते हैं यम्मी एंड स्पाइसीएस्ट नूडल्स से। और ऐसे हम चटनी भी लेके आए हैं, और ये बहुत स्पाइसी मोमोज की चटनी है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ। इस प्लेट को खाली करते हैं। So yum.
अच्छा टेस्ट नहीं खाएगा। सो गाइस इसी के साथ इस मुकबैंग को करते हम यहाँ पे खत्म। और मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे टफेस्ट मुकबैंग था, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी और सबके सब स्पाइसियस फूड थे। सो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे बेल आइकन को भी यहाँ पे है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारी न्यू वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मुकबैंग में। टिल देन बाय बाय।